कछाड़ पुलिस ने 2 अलग-अलग अभियानों में भारी मात्रा में हेरोइन बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पहला अभियान सिलचर के सोना बड़ी घाट बाईपास क्षेत्र में शुक्रवार शाम चलाया गया, जिसमें आबिदुल आलिम लश्कर 32 वर्ष और जबीर अहमद लश्कर 35 वर्ष को पकड़ा गया। उनके पास से 6 साबुन के डिब्बों में भरी करीब 480 ग्राम हेरोइन और 2 मोबाइल फोन मिले। बरामद ड्रग्स की कीमत लगभग 1.20 करोड़ रुपया आंकी गई है। दूसरा अभियान जयपुर थाना क्षेत्र के कामरंगा भाग 1 में चलाया गया। यहाँ से गिल हुसैन लश्कर 38 वर्ष को गिरफ्तार कर 10 साबुन के डिब्बों में छिपाई गई लगभग 150 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। तीनों मामलों में पुलिस ने NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ পুলিচে আন এক বৃহৎ সফলতা অৰ্জন কৰিছে। যোৱাকালি আমি দুই জায়গাত আমি ৰেড কৰিছিলোঁ। প্ৰথমে এটা অভিযান চলোৱা হৈছিলে, সেইটো চলোৱা হৈছিলে জয়পুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কামৰাংগা নামৰ ঠাইডোখৰত। তাত এজন লোক গিল হুছেইন লস্কৰ তেখেতৰ পজিশ্যনৰ পৰা 10টাকৈ চাবোনৰ বাকচ, য'ত 155 গ্ৰাম সন্দেহজনক হিৰোইন তাত তেওঁ কনচিল কৰি লুকুৱাই লৈ আহিছিলে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে আবেলি সময়ত প্ৰায় 7:30 মান বজাত সোনাবাৰী ঘাট অঞ্চলত আৰু এটা ৰেড কৰা হৈছিলে, য'ত আবিদুল আলিম আৰু জাবিৰ আহমেদ এই দুজন ব্যক্তি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ব্যক্তি তেখেত